Naimbangag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runana dama dito'y PTV Cordillera. Iti Baguio City kan benggit na lamuklat nati mapaspasaran a klima ng runa iti agsapak ng sardam. Gapo iti dayta ibalbalag dagiti masaknan ti panagan na dagiti bisita kan umili iti salon at da. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Manamnama nga agtultuloy ang marikna tinababa at temperatura iti Baguio City agingga inton sumaruno atawan partikular iti Enero ken Pebrero. Sigun iti pag-asa, mapaspasaran ita ti northeast monsoon wenno hanging amihan. Isu nga agay ayam iti 12 agingga 16 degrees Celsius ti klima iti syudad. Forecast sa extreme temperature natin, ibig sabihin yung pinaka-lowest natin ay magsi-single digit tayo, no? 7.8 mga ganon ng ating forecast. So within January, yung ating in-expect na lowest temperature. No? Nailawlawag met asaan a diretso ang mapasaran ti single digit temperature kadagiti nasa o abulan nga maibalbala aglata ti panagtalinaed ti nababa a temperatura. Nupay awan pay ti mabambantayan a bagyo iti agdama. Nadakamat met at shear line na ti makagapo iti mapaspasaran a panagtudtudo. Mayroon tayong easterlies dito sa may eastern part, ano? And then mayroon tayong northeast monsoon. So ibig sabihin yan yung mga time na yung mga mainit at malamig na temperatura nagsasalubong, nagkakaroon ng yung shear line. At ito namang shear line at saka yung easterlies nagbubuo ito ng mga localized thunderstorm. So mga hapon hanggang gabi yon nakakaranas tayo ng mga daglang pag-uulan, ano? Pero kalat-kalat naman ito. Gapumat iti dayta, naingat ti palagipmanan ti Department of Health Cordillera iti publiko. Saknan iti panagritam ken panagpatalinaed a nabara tapno maliklikan dagiti sakit nga ituntunda iti lamiis ti panawena. Karaman karagiti sakit a posibleng itunda ti lamiis ti panaguyag ken panateng. Isu a mayap apila iti dagos a panagpakonsulta a dagos iti eksperto ken saan a panag self-medicate no makarikna iti sintomas karagiti nasao a sakit. Magdala kayo ng mga jackets, ng mga bonnet kung hanggat maaari. Okay, so number one kasi dyan is you keep yourself warm. Iti datos ti ahensya manipod Enero agingga December 8, dumanonan iti 14,203 ti pakabukla na kaso ti influenza-like illnesses wenno severe acute respiratory infects iti Cordillera italaeng atawan. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Napadas yu kadin kakailan ti sumangat iti kangatuan abantay iti Luzon, ti Mount Pulag ijay kabayan. No saan pa'y nasayat met dayto nga iraman iti bucket list itna a Disyembre. Apag isu dayto iti klima a mapaspasaran iti lokalidad. No seguridad met ti pakasaknan, no problem. Gaputa impanamnama ti kabayan LGU ti kinatalged dagiti agpasyar sa jay. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Ita a holiday season, may sa kalagiti nalatak at turturungan dagiti bisita iti Region Cordillera at ni Mount Pulag. Iti agdama, naobserbaran ti immadu a bilang dagiti turista sumangsang at idi bantay manipud pay idi Oktubre. Sigun iti kabayan LGU, mapatapata sa ngaribukot ti magasot agingga sa ngaribukot walugasot ti bilang dagiti turista as sumangsang bay iti inaldaw iti ili. No pay kasta, dumanon laang iti limagasot dagiti mapalpalubusan asumang at iti bantay tunggal aldaw. Kung makikita nyo po talaga pag weekends masyado napupuno po talaga. So we ask the understanding ng public na pag minsan talaga hindi po pwedeng hindi natin kayang i-accommodate lahat kasi we need to alagaan din natin yung environment doon sa Mount Pulag. Ikakagumaan met ti lokal a gobyerno ti ili a makaipaay iti napintas a serbisyo kadagiti turista. Malaksid iti dayta, inpanamnama na ti panakaipaay ti daras nga assistance iti security, first aid, kenda dumapay akita ti emergency response systems para kadagiti Mount Pulag climbers.
Kabayatan na, pasat ti poster activity ti kaunaan ang Mountain Tourism Summit ti Department of Tourism Cordillera ti sumangat iti Mount Pulaga. Dito'y anaimatangan dagiti partisipante ti naidumdum a sustainable tourism conservation efforts ken tinapatag nga akam dagiti umili iti pannakasalaknib ti Mount Pulaga. Noon pa is actively we are partnering with the DOT. So may climb for the Pulag for the participants and I think other invitees na gustong pumunta ng Mount Pulag. Inlawlawgmat ti Department of Tourism ababaan iti summit ket ad-adda a maitalo ti turismo iti rehiyon ken makatulong tapno sumaranta ti ekonomiya iti Cordillera. Sustainability is at the heart of our discussions today. We must prioritize responsible tourism practices to ensure that our environment and cultural traditions are preserved for future generations. Bridget Marcasi Pangosvian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang luna na damdama, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan at subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sungduan. Nay Magnaldaw.